हांवें एक एक्सप्लेनेशन मागला. परत सांगता मिडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडल्यान जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हाका बी तेणी रिपोर्ट घालूंक ना. आयज आतां नोट घातल्या आनी मिटींग आपयल्या आनी तो रिपोर्ट मागीर हांव मुख्यमंत्री कडेन हांव सबमीट करतलो की हें कितें चल्लां आनी कितें जालां त्या झून, कितें तरी तें डिजीज कितें तरी जाल्लें आनी तें एवियन कितें तरी आय एम नॉट एबल टू गेट द नेम ऑफ हँड. But we have told the department also has to be vigilant. Officers are not here on a holiday. Whichever officer is not reported to me, I will see that the recommendation, and for strict action, I will send a note to the Honorable Chief Minister so that he can accordingly take action. Department has to be vigilant. I am the Minister for Forest. म्हाकाच फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून तुम्ही जर सांगून आनी ऑटोमॅटिकली आपले ओन झू बंद करून दवरल्यार कोणाकूच खबर ना झू भितर कितें चल्लां तें. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट इज माय डिपार्टमेंट, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आय एम टेकिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑन दिस टुडे इटसेल्फ. सर ह्या दिसांनी तुमच्या मतदारसंघात काय काय कामाचे क्रेडिट घेता कलिंगडा दिता कितें तिणें विशय काडलो तो सारको विशय आशिल्लो. हांवें ते एक्टिवेट केलें. आमच्या सरकारान ते केले ते गोश्टी गरजेचे आहा. गरमी पळय कितली वाडल्या, पाणी सगळे कडेन आसूंक जाय. तो रिजॉल्व जालो. ते खंय खंय कितें कोण कोण आमच्या नॉलेजाक हाडटा आनी तिणें ती आपल्या लेवलाचेर आपल्या पार्टीचेर ती काम करता. पूण काय प्रत्येकाक अधिकार आहा काम करपाक. म्हाका कांयच फुडें सांग कितें आनी कितें सर आनी एक इशू म्हणटा पळय आसा न्ही आंब्याचो सीजन गोंयांत. एक फावट खूब जाण लोक म्हणटा सावधान कॅमिकलाचे पळय तेजेर कितें सगळें म्हणून 360 एंगल हांवें सांगलें न्ही. खंय ते आर्टिफिशियल रायपनींग इतर कांय गोश्टी प्रत्येक गोश्टी रस्त्याचे देगेक तुमी पळयता केन्ना केन्ना भायल्यो गाडयो येता. हे सगळे गोश्टी हांवें सांगलेले आसा. स्ट्रिक्ट एक्शन FDA जे कंट्रोलान तेणी ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी ते करतले. वॉट वील बी एडवायज टू गोवन्स ऑल्सो बिकॉज थोडे जाण वॉट कॅन आय एडवायज. इट इज समथींग पोर थिंग. आय मीन पीपल डोंट नो वॉट इज used. How can I give advice? I am a person who is telling them to follow rules, regulations. What is the safety measures which are important to be addressed, and they have to be addressed. Today cancer is on the rise. Kenna cancer is a carcinogenic material they use karta. Yeah, artificial ripening also is not good for health. And colors also in the masalas also colors is mixed. All these things. That's why people buy these packeta bikana जे केन्ना आमी पळयता की वेगळ्या तरेचे ओपन जेन्ना विकता तेजेर चॅकींग करपाक जाय. FDAचे मॅन्डेट जे आसा ते मॅन्डेटाचे फ्रेमवर्का भितर रावन कोणाक त्रास करपाचो उद्देश ना. आनी एक सांगता तुमकां, तुमी म्हण आयज देर आर कपल्स हू आर हजबंड एंड वायफ, ते कार्ड्स एंड ऑल दे रन. आय एम नॉट हियर टू हॅरस देम. आय एम एक्चुअली टोल्ड देम, गिव देम ओरिएंटेशन. अरे ते तेंचे पयशे जोडटा न्हू रे ते बाबडे. ते आपले फॅमिलीचे इन्कम. हांव मंत्री जालो म्हणून पावर आसले म्हणून हांव बंद करूं शकना आनी करचो बी ना. अशें जेन्ना फॅमिली रन बिजनसीस जे आहा तांकां प्रोत्साहन आमी दिवंक जाय. तांकां कशें हायजीन आमी मेंटेन करूंक जाय. आयज कोण कटलेट पाव जर आनी खंयच्या आमच्या मिरामार सायडीक आनी खंय विकता, विकोंक दिना रे बाबा. ते आपले बिजनस करता. आवर जॉब इज टू ओरिएंट देम ऑन द हायजीन एंड अदर मॅटर, नॉट टू सील दीस थिंग्स. Power is a very lethal thing. It is to be used judiciously for the benefit of the people, not to take away somebody's income and put them on the streets. I am not going to do that. I am here for the people and with the people. हांव CM कडेन तेच डिस्कस करतलो की जायते गोश्टी, जायते क्लॅरिटी ऑन वेरियस इश्यूज, हेल्थाचे विशय. ताका हांवें सांगला आमी तेजे अंडर आमी कांय मिटिंग्स घेवपाची गरज आहा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी डिस्कस करपाक म्हणूनच आयिल्लो. आनी